Daghang mga Kristohanon nga nagapangalagad pero wala na magbantay. Kung ang Kristohanon wala na siya'y pagpakabana, dili na siya concern sa iyahang Kristohanong pagkinabuhi, adunay mga butang dili na siya seryoso. Wala na siya'y pagpakabana sa prayer life niya. Wala na siya pagpakabana sa pagpamalandong, pag-meditate sa Word of God, mga kaigsunan. No? Pero nagsimba gihapon siya. Nagpadayon gihapon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ang subo nga palandongon, wala na siya tinguha diha sa pag-ampo. Wala na siya tinguha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. Lahi man gunang samtang nagapangalagad ka sa Ginoo, anaa gihapon kay regular time sa pag-ampo, regular time sa pag-meditate sa Word of God. Kay gani pa ingon ang Psalms chapter 1, verse number 1 down to verse number 3,